Tradisi di hati, setia di sisi. Assalamualaikum, anda bersama saya Baki Zainal di Rendang Raya Setia. Alahai, kita sekarang ni sedang berada bersama anda secara langsung daripada SP Setia Corporate Headquarters di Setia Alam. Sebelum itu Baki nak mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana. Happy Mother's Day, 母亲节快乐. Wah. 不管你在哪都好, tak kira anda di mana, kat kampung ke, kat rumah ke, kat New Zealand ke, Amerika ke apa, Happy Mother's Day, okey? Dan mak-mak yang berada bersama kami kat depan ni, kalau nak cerita kan, especially yang berada di sekitar Setia City Mall, tadi kita ada mention Setia City Mall, sebab Baki nak cerita sikit, dekat depan Setia City Mall ni lah terletaknya HQ SP Setia. Dan bila bercerita tentang Setia City Mall, bulan lepas baru je mereka membuka extension baru ataupun new week yang ada lebih banyak restoran, kedai-kedai menarik dan juga hypermarket baru, Lulu Hypermarket. Dalam 3 hari ni, jangan takut, diorang tak tutup. Nak beli barang-barang raya, silakanlah. Diorang terbuka kat sebelah sini je. Okey? Dari itu, untuk anda yang sedang menonton kami, live show kami sekarang disiarkan di page Facebook Citizen Setia dan juga Auditorium Setia Virtual X. Kalau anda telah bersama Baki last week we had Ili Sulaiman, and last week we've already given away 8 RM50 Shopee vouchers. This week, minggu ini, kami masih juga nak memberi anda 5 orang RM50 Shopee vouchers. Very simple, anda hanya perlu antarkan greeting kreatif raya anda di chat box kami dan 5 orang akan dipilih. Bukan saya yang pilih, admin di belakang sana akan pilih. 5 orang akan pulang bersama RM50 Shopee vouchers setiap seorang. Alahai, dari itu silalah antarkan semua, okey, raya-raya greetings anda. Seperti minggu lepas kita ada Eli Sulaiman. Minggu ini tetamu saya ni, bila saya nampak je poster tu keluar, saya sungguh teruja, sungguh gembira sebab dia seperti idola saya. This gentleman is uberly talented. I love his voice, I love his cooking, I love how he experiments with recipes. Tak payah nak cerita banyak lah. Ladies and gentlemen, apa kata kita jemput Celebrity Chef Datuk Fazli Yaakob. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Sihat. Datuk sihat? So good to see you. How come makin muda ni? Apa rahsia? Rasa dia, rasanya sebab berpuasa ni kan, kurang sikit makan. Tu nampak kurus, nampak muda, muka makin cekang. You are looking everly macam tak, you've never aged. You've been looking that well and that fine. No, because when I grow up, I want to be like you. Alah, janganlah macam tu. Aduh, nampak umur kita berapa ya? Okey, Datuk, hari ni kita nak share rendang, resepi rendang kan? Betul. Rendang, resepi hari ni rendang tu apa nama dia? Nama dia saya panggil rendang cili padi. Ada orang panggil rendang cili, ada orang panggil rendang hijau. Ada orang panggil rendang selain daripada rendang biasa sebab rendang ni macam-macam jenis. Betul? Kalau kita cakap rendang, setengah orang tengok dia rendang yang banyak dia punya sedak-sedak yang warna coklat dan sebagainya. Tapi rendang ni kalau kita masak dengan sempurna dia warna hijau. Hijau? Ada orang kata rendang ni mungkin pedas, tapi kalau kita pandai masak dia tak pedas tapi dia penuh dengan flavor. Dan rendang yang sama saya serve dekat restoran saya serve dekat hotel, saya pernah serve rendang yang sama yang bukan crispy. Okey. Tentu. Dekat London saya dah serve, dekat Paris saya serve, dekat Australia pun saya pernah ajar resipi yang sama. Wow. Dengar tu. Semua orang sila bawa keluar. Bring out your notepads, right? Write this down, okay? This is a really interesting rendang recipe. Okay, apa kata kita terus dengan masakan kita hari ni? Alright. What are the ingredients? Tapi saya diberitahu bahawa you akan masak, saya tolong. Saya masak? Yes. Allah, No, kalau saya masak, dia tak jadi rendang hijau, dia jadi mak kau hijau. Lain dia jadi dia tu. No, because I was told you are a good cook and you are a good person yang pandai mentafsirkan makanan. Allahu Akbar. Betul ke? Manalah dengar ni. Tanggang. Tolonglah. Okay, you know what? Yes. Let me assist you. Alright. Okay. Now, most silakan. important thing. Yeah. Dalam banyak-banyak bahan ni, apakah bahan yang paling penting in your own words ataupun dalam pengetahuan Baki lah? Kalau dalam untuk Baki, kalau katakan rendang daging hijau, confirm lah cili hijau. Betul? Pandai Wah, kagum nampak. Itu menunjukkan bahawa dia pandai. Biasanya orang akan cakap daging tu penting. Tak, dia punya protein tak penting. Tapi bahan-bahan dia. Okey, dia. Okey, antara cili hijau ni dengan cili hijau ni yang mana paling pedas? Cili I'm sure you know. Pasal apa? Sebab
kan ada perumpamaan lama, kecil-kecil cili padi. Ya betul. Ya betul. Dan setengah orang bila tengok cili dia takut. Lagi besar cili tu dia kata lagi pedas. Tidak. Lagi kecil cili tu lagi pedas. Sebab tu dalam proses kita hasilkan rendang hari ini langsung tidak ada bawang. Sebab biasanya kita buat rendang biasa, betul. Bawang tu sebanyak-banyaknya. Betul. Tapi tak ada bawang, tapi cili sebanyak-banyaknya. Okey, wow, lain ni Sebab tu kita panggil rendang cili padi. Jadi cili yang saya pakai ni, saya ada cili hijau besar, saya ada cili padi. Yang mana cili ni khas kita bawakan daripada Kuala Pilah. Daripada Kuala Pilah. Where are you from? I'm from Johor. Johor. Oh, sebab tu pakai baju macam ni. Tu yang menarik. samping sikit dalam. Saya suka. Okey, silakan. Sebab biasanya kalau kita tengok antara Johor dengan Negeri Sembilan, dia ada satu kelebihan. Kalau makan tu dia perlu ada rasa cili yang pedas. Betul? Pedas susah nak makan. Alright. Okay. Tapi sebab Baki dah memang terror, benda yang paling penting sekarang, saya nak Baki tolong rasa dalam banyak-banyak cili ni, puasa tak? Puasa. Akan tu. Puasa. Okey. Sekarang dengan kedua-dua cili ni, kita akan letak tepi dia sebab itu adalah proses terakhir. Okey, saya nak kejap lagi, saya nak Baki blend. Baik. Tapi sebelum ni kita nak rebus daging. Rebus daging? Yeah. Okay, so, silakan. pegang dulu dagingnya. Saya buat benda paling asas. Ya. Paling susah nak buat. Apa? Tuang air. Dia ada teknik tu kalau tuang air tu. Kan? Tuang air tu kalau teknik tak betul. Okey, kita tuang air dulu. Okey, bila kita dah tuang air, the first thing yang most important adalah kita sediakan bahan untuk kita rebus. Okey. So I've got petai. Pandai dia. Amboi, tak habis dia duk menasting kita hari ni. Menasting kan? Menasting. Itu ayat daripada mana tu? Tu baru tu. Dia mixture, Okey. Okey. Oh, serai tu kita potong dulu sikit sebab kita nak masukkan dekat dalam air supaya bila kita rebus daging tu segala rasa serai tu masuk dekat dalam daging yang kita akan hiris kejap lagi. Right. Okey. Lepas tu apa yang saya akan buat juga, kita akan ambil daun limau perut. Bagus lah. Tu saya cakap, Baki ni is very good with cooking, very good with food, very good with the ladies. Itu jangan kuat sangat. Okey, saya suka bau daun limau perut dan biasanya daun limau perut kita jangan letak terus, kita kena hancur-hancurkan sikit untuk supaya the flavour is there. Oh wow. I love the bau, the flavour, the aroma, it's all there. It's a very Asian flavour, very strong Asian flavour. Yes, correct. And what I usually do sebab kita nak masukkan all the infusion of flavour dalam daging tu, saya akan ambil juga cili padi dan juga cili hijau. Okay. Untuk kita ketuk. I want you to do this. Right. Okay, put this down first. Okay. Imagine right. You can use this. If you are angry, kalau you tengah mengamuk, biasanya you tumbuk dinding ke, tumbuk punching bag. Okay, right now saya nak you pukul cili macam you tengah marah. Oh, pukul That's cili. That's why itu. Yes. Pukul cili? Pukul macam tengah marah. Oh, ke? Yes. Okay. 打那个小人啊，打那个小人啊，打那个小人啊！哎呀，Very dia macam kalau kat China tu, dia selalunya pakai sepatu kan. Pukul pukul xiaoren orang kecil tau. Okey, alang-alang tu kan saya rasa tak payah blend lah, you pukul semua. Okay, a bit more please. A bit more, okay. Iya. Okey, bagus. Now Baki kaut semua masuk kat dalam saya punya periuk. Kaut semua dalam periuk. Oh, dia rebus sekali tu. Sebab kita nak flavour tu keluar lebih pungent kata orang. Faham. Flavor dia kuat Yes. Okey, dah masuk tu dalam tu, air dah panas and then baru kita masukkan daging. Cuma daging tu setengah orang dia akan hiris-hiris dulu, but what I love to do is to masukkan the whole block. Kenapa tu? Sebab bila kita masuk the whole block, kejap lagi bila kita nak hiris tu, kita masih lagi ada tekstur yang kita boleh jaga. Kalau kita hiris awal, what will happen, daging tu akan kecut. So nak potong tu kadang-kadang dia terlampau nipis, terlampau tebal. So the texture is not so wonderful lah. Okay. Ini benda-benda yang simple tapi it means a lot when it comes to cooking technique. Daging tu ada tak macam part-part yang ada dekat belah kanan ke, kaki ke? Kalau saya suka daging tenderloin ataupun batang pinang. Tapi terpulang kepada anda, daging apa yang boleh ambil je lah. Sebab one thing buat rendang ni, memang peranan daging itu penting, but most important is rendang dibuat dengan apa juga jenis daging, sebab biasanya kita akan rebus, kita akan masak lama. Usually rendang will take about 8 to 10 hours kalau saya buat rendang biasa. But because of this particular recipe, kita akan rebus, lepas tu kita akan goreng, senang cakap, goreng bersama dengan segala 400. Jadi tak semestinya kita kena masak terlampau lama. This is one of the easiest recipe sebab rendang akan jadi lebih pantas, lebih sedap, full of flavor. Dia punya konsep pun macam ala-ala daging dinding lah tu kan? Macam daging dinding. Pandailah Baki ni. Okey, saya terpaksa keluar daripada set sebab dia dah lebih. Tak ada segala. Tak ada. That's why saya kata, this is not first time bekerja dengan Baki. Saya suka bekerja dengan beliau sebab beliau sangat knowledgeable. Beliau sangat muda. Beliau sangat bijak memilihkan
kata-kata. Allah. Sebenarnya dekat depan tak ada skrip, tak ada apa pun. Dia boleh cakap tanpa skrip. Sekejap. Cerita pasal skrip ni kena baca. Kejap lagi kalau nak, klien marah saya. Kalau nak kan, sekarang ni kita ada Raya Rebates. Raya Rebates 30,000 jika anda membeli rumah dengan SP Setia. Promotion baru ni namanya Setia Flex Plus Raya. Okay? So make sure kalau anda nak beli sekarang ni kita ada kasih 30,000 punya rebates, alright? So go up, look up our FB, look up our guys here at the HQ. Diorang akan ceritakan dengan lebih lanjut. Pada masa yang sama, nak tahu tak, sebenarnya kan kalau you all tengah tengok Datuk Masak ni, kita ada satu lagi kontes tau, Rendang Raya Kontes yang telah di-extend sebab ramai orang hantar video-video diorang lah, gambar-gambar. So kita orang nak extend sampai 31st Mei. Tak kira lah kalau anda dah belajar resipi hari ni ke, ada resipi mak sendiri ke, atuk sendiri ke, sila hantarkan resipi anda, gambar anda, cara anda buat video anda, okey, pada masa yang sama atau dekat kita orang punya FB page. Lepas tu seorang akan pulang bersama RM500 e-vouchers daripada Panasonic. 500? RM500. Wah, meriahnya. Itu boleh beli blender kan, boleh beli chopper, TV dapat tak TV? TV kecil insya-Allah dapat kan. Okay, so and at the same time we will be announcing our winners on our Citizen Setia Facebook page on the 6th of June. 6 hari bulan. Boleh repeat tak apa you cakap tadi? Saya tak dengar. Okay. 6 hari bulan Jun. The whole thing. Geram. Okay. For more information, look up our Citizen Setia Facebook page, alright? And we'll be announcing the winners on the 6th of June. Okay, so ni kita rebuskan dia. Kita akan rebus dulu. Alright. Dan rebus ni saya tak nak rebus sampai daging tu masak, tapi rebus untuk flavor sebab kita akan ambil sedikit air daripada daging rebusan ataupun air rebusan daging tersebut, kita akan masuk dalam kita punya paste untuk kita blend kejap lagi. Okay. Dan lepas tu bila kita rebus, yang penting kita dapat hiris, kita dapat texture dan kita dapat rasa something yang unik sedikit berbanding dengan kita ambil daging fresh dan terus goreng. Betul. Okay, so now sementara tunggu kita punya daging rebus dan empuk sedikit, kita nak blend. Baiklah. Boleh? Boleh. Dah bersedia? Boleh, sedia. Okey, saya nak agak-agak berapa cili padi yang kita akan pakai? Saya rasa kalau daging besar tu setengah. Setengah. Okey, saya memerlukan 55 setengah biji. 55 setengah Yang 5 setengah lagi tu kira dia panjang pendek. Pendek lah kalau boleh. Baiklah. Baiklah Datuk, 55 biji setengah. Kira tau. Kira baiklah. Saya rasa ni ada 10. Tak kira tau dia. Saya rasa ni ada 20. Okey. Saya ambil ladle sekejap. Okey. Ni dalam 30. 40. Yang 5 setengah tu kira 1, 2, 3, 4, 5. Setengah setengah. Setengah. Okey, bagi setengah. Okey. Saya pula akan ambil cili hijau. Saya akan potong sikit Saya ambil dalam 10 cili hijau. 10 cili hijau Letak tepi dulu. Ini sekadar potong cili padi, cili hijau So ini kita panggil rendang cili padi. Dan saya suka pakai cili hijau ni sebab dia ada kemanisan ni kat situ. Pedas dia kurang, tapi manis tu maknanya dalam resipi tak payah pakai gula dah. Right. Tu lah bila saya nampak tadi dia punya rencah-rencah, tak ada bawang putih, tak ada gelenggal, tak ada bawang merah Tapi kita pakai satu benda yang memang sinonim dengan rendang, iaitu kerisik. Kerisik, yes. Kerisik. Siapa nama tu? Eli Sulaiman ajar saya minggu lepas. Kalau bahasa England dia, kerisik tu body butter. Yes. Body butter. Sebenarnya bercakap tentang kerisik, saya di Perancis, dia ada satu konsep di mana kita akan masak ataupun bakar mentega sampai dia jadi coklat. Dia panggil brown butter ataupun in French beurre noisette. Dan flavor tu sebenarnya kita dapat keluarkan daripada flavor kerisik juga. Jadi orang Perancis biasanya dia kata we use beurre noisette for dia punya dessert, for dia punya masakan, dia punya steak. Tapi orang Melayu dia pakai kerisik untuk cantikkan rendang, kerisik untuk create flavor dalam kita punya manisan, kerisik untuk letak dalam kopi. Tak pernah orang buat kan? Itu belum. Cuba letak kopi dalam kerisik. Saya pernah dengar coconut coffee. Betul? Tapi kerisik saya tak pernah dengar. Ya, sebab kerisik ada satu flavor yang sangat unik dan bau-bauan yang sangat menarik. Dalam minuman, dalam dessert, dalam kek, it's awesome. Wow, I have to try this. Bukan hanya untuk rendang. Ya tuanku, kenapalah manager aku ambil kejap ni. Susah tu. Pagi-pagi puasa. Cerita pasal kopi, cerita pasal kerisik Okey, tengok. So, cili dah ada.
kita akan letak kunyit hidup juga. Turmeric. Cuma kita akan, how do you say turmeric in Mandarin Sebab I know you speak Mandarin really well. Huangjiang. 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 Dan ramai mungkin tak tahu bahawa latar belakang Baki sendiri memang Baki popular dan hebat dengan seorang host yang bijak bercakap berbahasa Mandarin. Tapi apa sejarahnya? Saya nak tahu juga. Sejarah saya. Walaupun kita kenal lama. Tak alih-alih tak alih-alih jadi interview saya lah pula ya. Betul, memang. Anda tetamu saya sekarang. Saya rasa betapa gembira tak alih sejak tetamu kan. Sejarah how come you are very good in Mandarin? Ramai orang nak tahu. Saya pergi sekolah Cina dulu. Kecil-kecil dulu arwah ayah saya atau saya pergi sekolah Cina. Okay. Lepas tu habis level tu job pertama saya sebagai seorang pengacara, saya dihantar ke China. Oh ya? Saya pergi shoot Muslim di China. Masa tu umur berapa? Masa tu masih muda dan belia. Sekarang tak muda ke? Sekarang masih muda. Constantly. Okay. Now the flavor, Yep. air daripada rebusan daging tersebut saya akan guna juga untuk kita rebus. Yep. Dan bila ini berlaku, kau tahu tak kenapa kita pakai air panas kat dalam cili ni? That I don't know. Now, Silakan. bila kita pakai air panas di dalam cili yang kita blend ni, cili tu akan masak lebih kurang 20-30%. Oh, okay. Jadi dia punya aroma, dia punya flavor tu akan keluar lebih pungent. Lebih menarik. Dia tengok colour cili tu. Dia colour pun semakin terang. Yes, semakin itu yang kita nak. pekat kan? Tapi bukan pakai air panas yang tak ada rasa. Tapi air yang ada flavor daripada daging tersebut dan sedikit daging pun dah mula direbus sempurna. After this kita akan potong. Okay. Kita hiris, okay? Alright. Now, masa untuk kita blend. Saya boleh bayangkan orang dulu kalau tak blender kan. Dulu pakai apa? Tumbuk, pakai batu giling. Batu giling. Sekarang nasib baik lah ada blender. Betul. Tapi dia pakai air rebusan air rebusan. Itu salah satu teknik yang saya belajar daripada nanda saya. Yang saya praktikkan sampai sekarang. Betul. Ni dia nak kena blend sampai dia hancur habis ke ataupun kasar? A very good question. Yeah. Setengah orang dia akan blend sampai tak nampak dia punya butiran. Right. Tapi apa yang saya suka buat, saya blend supaya masih nampak tekstur cili, masih nampak dia punya biji cili dan masih ada colour yang ada separation of colours kat situ. Ada merah dia, ada light green, ada dark green. You nampak lebih creamy and from here you dah boleh bau tau. Ya, dia betul. Punya, the smell of the chili. And look at that. Tengok dia punya texture. I love this particular texture. Sebab kalau di Thailand, ada satu jenis daging tu yang proses dia lebih kurang sama. Dia akan blend cili sebanyak-banyaknya, cili hijau. Lepas tu dia akan masak bersama daging. Tapi itu bukan rendang. Tapi satu makanan sangat popular di Thailand, tak ingat namanya. Tapi kalau pergi ke pasar Thailand, itu adalah satu juadah yang sentiasa ada di mana-mana. Dan pernah saya ditanya oleh seorang Thailand ni, dia kata, chef Thailand kata, how come you punya rendang cili padi sama macam kita punya food? Dia kata mungkin ada sejarah yang kita tak tahu. Betul. Sebab kita pun serumpun kan? Ya, betul. Duduk dekat-dekat. Betul. Okay, now the texture is there. Yep. So saya akan letak tepi dulu sekejap sebab saya nak buat proses pemotongan kejap lagi. Okay. So what I will do, saya akan tunjuk. This is how it looks like. Tekstur kita nak. Cantik. Bau dia I love the colour. Bau dia harum. Ya, ini dia akan lebih cantik, lebih menarik bau dia kejap lagi bila kita masuk. Kita ada daun-daun yang kita akan masuk kejap lagi dalam kita punya proses menghasilkan paste. Okay. So now, yes. How are you doing? Are you okay? I'm good. Saya nak minta tolong kejap lagi. Apa perlu ditolong? Tolong tengok. Boleh. That's all you need to do. Itu saya paling pandai. Okay. Kalau tolong tengok, tolong rasa. Cuma hari ni je tak boleh rasa. Alright. Okay. So I put this on the side first. Okay. Now, do you know what this is? Wait, let me see that. Oh, ni? Apa agaknya? Ni selai punya. Dia punya daun kan? Is it? Very sure? Kalau nak tahu patah-patah sikit. Oh. Lemongrass. Yes. Ha? Daunnya. You pakai daun dia? Ya, saya. Dan daun ni kita akan hiris halus-halus kejap lagi bersama dengan daun 50 untuk kita masuk ke dalam kita punya paste juga. Lah, selalunya saya tahu orang buat orang buat rendang ni dia pakai daun kunyit. Yes. Kan? Lepas tu daun lemongrass tu dibuang. Yes. Wow, this is different. Jadi bayangkan dia punya aroma, bayangkan dia punya texture, dia punya flavor, semua akan keluar dengan sempurna bila kita masuk ke dalam kuali kejap lagi. Right. So now, daging saya dah nak cantik tu. Baik. So what I will do, I will take out the beef, masuk dekat sini, kita akan hiris. Okay. Okay?
Petunjuk Saya texture-nya, sebenarnya look at that. bau daging tu dah bau macam bau singgang. Yes. It has a Sebab singgang smell. singgang punya proses sama kita merebus segala jenis bahan-bahan. Right. Okay, so that's the texture of the daging. Yep. Kita keluarkan dulu. Saya akan hiris sekejap lagi. Dan saya bagi peluang. You boleh biasa pakai pisau. I'm confident with you with knives. Okay. Right? Okay. 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 So, kita akan ambil daun-daun dulu. Silakan. Put it on the side. Okay. Sebab ini semua kita akan hiris, kita akan potong dan Baik. kita akan cantikkan kejap lagi. So now, Yes, with sir. the beef, Yeah. bagi dia sejuk sikit. Okay. What I want to do with you Okay. is I want you to help me, Yes, sir. okay, untuk hiriskan daging. Iris daging Okay, so tengok Kita tengok. dalam dia masih lagi merah. This is what we want. Oh, right. We need the right. juice to still be in the broth yang kita akan buat kejap lagi. Okay, faham. Okay, now. Dah dia panas. Yep. I can allow you to use this. Okay. I just want you to hiris. Saya ajar sikit macam ni. Okay, Right. like that. Saya dulu, saya fobia nak hiris benda ni sebab mak saya dulu dia akan cakap dengan saya dia nak 1 cm ke 0.5 cm. Lepas tu bila salah tu, Allah hai satu hai suntuk pok pek dia. Okay, so this is what I want you to do. Can you do this? I'll try. Boleh? I'll try Okay. insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hai. I'm confident. Kau tengok tu, dia boleh pegang daging tu dalam keadaan panas. Am I doing it right? Yes, very professionally done. Okay. Okay. Very good. Teruskan. Baiklah. Because what I'm going to do after this is to help you prepare and marinate the beef with the daun pula. Okay. So usually is there like a certain like what do you call that measurement of how many beef and how many Sebenarnya kalau kita tengok resipi orang dulu, dia tak ada specific measurement. Dia Betul. biasa kalau saya tanya nenek saya, apakah resipi rendang, apakah resipi lemak cili api, dia kata main campak-campak je. Yeah. Dan dulu kata gantang, kampit, dia punya kiraan, dia punya weightage is always different. The grammage is always different Right. last time. So how do you What I kinda do like, now, whenever I have a recipe, saya akan cuba convert into the modernization of grammage. Right. 3 gantang, 4 gantang, 4 kampit, semua kita tengok banyak ada conversion yang lebih mudah untuk kita fahami. Wow, you're very good with knives, huh? How often do you cook? Well, I don't cook that often, But but you are I do. quite comfortable in the kitchen, I can say. My mom used to be a chef. Oh, your mom's a My chef. mom used to be a chef. Wow, that's Used to be amazing. a chef. Dulu. Cakap pasal Yes, your I mom's a chef, let's talk about mothers. Oh yeah, it's Mother's Day. Yes. It's Mother's Day. Yes. So why did your mom stop being a chef? Well, What happened? She had me. It's true. She had me. Really? She had me. And My then what father happened? said, stay home. So Oh, yeah? she stayed home. So when you said your mom used to be a chef, what was she doing and where was she working before that? She was working in she was working actually in a very famous hotel in PJ Oh wow. as a head chef. She was. Yes, she was. Yes, she was. Yeah. Wow. My So I'm- family members all are chefs. We used to have restaurants in Melbourne, Christchurch. That's amazing. Zaman dulu. So I guess you are my guest today. Allah, tidaknya. You see, this is why I say my guest is uberly talented. So no wait. If your family Yes, cooks sir. and they had restaurant, right? Yes. What was the best dish that your mom cooked for you? Apakah makanan yang paling sedap yang your mom pernah masak to you? Untuk saya ada dua. Untuk saya ada dua. Satu is plain. It's a very Chinese dish. Okay. It's plain porridge. Okay, Porridge apa tu? with scallops. Okay. Ikan pezo. Okay. That's my comfort food. Alright. Satu lagi is sambal petai daging. Oh, I love that. Yeah? I love that. I love some petai. Anything has petai, saya suka sangat. Oh, yum. And what is one comfort food Yes. yang your mom, who was a chef, masak sampai sekarang kalau you makan, you teringat itulah yang membawa Baki balik ke rumah, Allah. brings you back home? What is it? Porridge. 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 It has to be porridge. Bubur nasi biasa tu. Bubur nasi Because biasa. a lot of people think that buat porridge tu senang, tapi sebenarnya Okay. tidak. There's a lot of Ya, betul, techniques betul. to get it all Betul. done properly, kan? Betul. Okay, cocok. Ni tadi tu daun serai tu dah Okay, diiris. kita hiris sikit. Okay. Kita masuk sebab I'm gonna fry this very quickly kejap lagi. Okay, so So- you go through oil one time. Yes, correct. Okay. Cuma bila kita buat benda ni, I want you to enjoy the aroma that goes inside later. Lovely. Yeah, because all about rendang is the aroma. Betul. And most importantly, when kita tengah menghasilkan sejenis masakan,
I always believe in two things that my teachers taught me. Number one, my grandma. Yep. She taught me something about how people eat with their nose. Yes. Kita bau, kita enjoy texture, semuanya berdasarkan apa yang kita hidu dulu. Betul. Alright. So bila kita dekat dapur, kita masak something yang wangi, jiran-jiran semua cakap, masak apa ya? Masak apa? Yeah. So this is the memory yang ramai orang lupa. Sebab bila orang masak kelang kabut, they forget about the process. Definitely. They forget about the experience. Right. They forget about the ability to enjoy and work. Correct. Oh, this is a chef's son. no, silakan. It's amazing. Silakan. Silakan. I am amazed, Baki. Please don't. Kita letak tepi dulu. Baki, Alright, if you're boleh. not hosting, Yes, sir. I will need a sous chef. Why? No. Saya buat sebab kat rumah je. Kat rumah dia lain. Right. Chef. Okay. But you are amazing. Allah. Okay. Okay. So now making sure that the pot is a bit hot. Dan Right. biasanya you can either choose untuk pakai air atau tanpa air, but Okay. because kita masih ada juice, bukan darah. Banyak orang kata daging tu mentah dan sebagainya. No, but it's the juice in the beef Right. yang keluarkan segala flavor. Betul. Ya. Betul. So kita dah ada juice daripada itu, kita akan bahasa Negeri Sembilannya, bahasa orang kampung, kita akan kecutkan daging. Kecutkan lagi. Okay. Tapi in actual fact kita akan cook it a bit, Yes. so that the flavors remains intact. Okay. I'm looking at it. You're not using oil. No, no oil. Oh, tak ada minyak. Ya, tidak ada minyak. Okay. Oh, so it's a dry process actually. Yes, correct. So kita nak simpan flavor yang kita dah rebus tadi. Okay. You're very good in the kitchen. You know what to do. Okay. Very impressed with you. Silakan. Okay. Okay. Okay, now enjoy the aroma. Wow. So kita bau lemongrass, kita bau limau daun limau pulut tadi. And I like the smell of beef as it's cooking. Yes, One correct. beautiful smell of beef is like when you have a really good cat, kan? Yes, Daging tu correct. sedap, dia punya bau tu, wow. Yes, Daripada correct. orang sebelah, what people say, your mother-in-law pass by pun so you cannot see. Betul. The smell is different. Oh, Look at nice. that. It's this fresh aroma that's coming up. Correct. I love this. Okay. So kita biar dulu. Selalunya So the thing is, kalau kita pakai minyak, dia akan caramelize. betul. Kita tak nak ada berlaku proses caramelization langsung. Right. Ya. Seolah-olah kita biarkan daging itu masak dengan dia punya air rebusan sendiri, dia Right. punya uap sendiri. Right. So dia punya kelembutan, dia punya texture of the beef tu will remain intact. Okay. Selalu macam kalau buat dendeng ke apa, dia go goreng through dulu. oil kan? Yes, One correct. fast movement. Correct. And again, this is something subjective. Ada orang Yes. go through oil, ada orang deep fry dulu. Tapi this is how my grandma used to do it. Right. This is important. Yes, This correct. is what your seafood, your taste, your memory. Yes, Kan? correct. So now, bila daging dah mula kecut sedikit, then kita boleh ambil apa juga paste yang kita dah siapkan tadi, Okay. we can put it inside. Okay? I'm loving this. There's no oil involved. It's literally after that, straightly the paste goes in. Wow. Yes. And if you can see carefully, I'm not putting in the The liquid, the liquid. water. Yes, so we're taking in only the paste first. Oh, okay. Is it because the beef itself, the claw, that's the claw, Yes, right? correct. This is why I have you as a host. You understand kitchen. I am so impressed with you. And Baju Melayu saya besar. what's your mom's name? Puan Zainah Hassan. Chef Zainal Hassan. Allah. Anda beruntung mempunyai seorang anak seperti Baki, sebab anak ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan keindahan di dapur. But that's the thing, you see. I think it's the same thing with you. You kept talking about how your grandmother would teach you all these dishes, you know, the smells and all that, kan? Yes, all this correct. is usually it's passed down. Yep. What do you need next? No, Santan? just you. Oh, like don't like that, malu. Just you. Okay. So we're gonna do. Oh, how long do you simmer that for? This usually take about 30 minutes to 40 minutes, Okay. but kita boleh percepatkan proses kalau kita nak. But for the sake of the show today, I will take it slow, Right. so that everybody get to see the texture, the process of managing it. Okay. So biar ada mendidih, Yeah, biar ada simmer inside betul. there, ya? Bagi dia reduce a bit more. Right. Okay. So, kita tak perlu risau daging tu dah masak ke tidak. Biasanya daging bila kita dah rebus tadi, dia masih ada juice kat situ. Jadi flavor semua akan keluar dengan cantik. And this particular colour, this texture sebenarnya, this is the makanan di Thailand yang mereka siapkan. This is how it looks like.
Dah siap dah letak flavor dan dah perah macam-macam. Tapi for the sake of the recipe, kita akan tahu bahawa kita akan perlu tambahan, we need kerisik, kita akan perlukan santan dan bit of seasoning. Right. And that's it. Okay. I think that's the difference between our cooking and Thai cooking. I guess the kerisik part. Yes, correct. Right. Yes. Like how the French use the word bernoisette, kita orang Melayu kita pakai kerisik untuk banyak penghasilan makanan-makanan dan juga juara tradisional. Okay. Dia punya bau sekarang ni daripada tadi dia start ada bau that fresh lemongrass lah kan, limau perut. Tapi all of a sudden bila dia start letak dengan daging kan, bau, wow, this smell literally gives that raya smell. Yes. Raya smell. You smell this walking into your doors, you go like, ya Allah, hai, ni nak tambah nasi berapa kali ni kan? Okay, now. Okay. Tadi Baki dah ambil dah benda yang saya nak. Santan. Itu santan. Okay. Lepas kita masukkan santan, Ya, saya. kita akan berehat seketika sebab I need to help the beef to be cooked properly. Right. So we're going to put this santan. Dia punya santan tu, santan pekat. Seeloknya santan pekat. Kalau santan kita pekat. ikut resipi kampung, santan tu kita masukkan 3 kali. Right. Santan perahan pertama, Okay. kita masak, lepas tu reduce. Right. Santan perahan kedua, Okay. which is tak begitu pekat. Right. And last kali kita masuk santan yang paling cair. Okay. Kemudian bila dah nak masak, kita masuk santan pekat sekali lagi. So 4 times. So it's 4 times. Tapi for this particular process, Right. kita buat sekali je. Okay. Supaya tak kelang kabut, because makanan tradisional, it takes time to cook. Yes, it does. It does. So currently we've put the santan in. Kita dah letak daging. We're gonna let it boil slowly. Okay, we're gonna let it boil slowly. I'm gonna enjoy the smell. As we enjoy the smell and exchange more stories, we're gonna go for a little short break. We've got a little video for you. So stay tuned. Don't go anywhere. Yusof! Bangun Yusof! Bangun sayang! Yusof, bangun! Nah, bangun juga kamu. Dah sedia nak buat rendang raya? Benda senang memang tak wujud dalam kamus hidup ayah. Cepatlah, Yusof. Boleh? Yusof, marilah tolong kejap. Ayah, ayah tahu kan online ada delivery rendang? Sob, tolong ayah sekejap, Sob. Malas lah. Ayah, apa kata kita beli pes rendang? Nak pilih lembu? Lembu? Ayah, Yusuf beli yang ni. Okey, Sob. Budak sekarang. Ayah, ayah! Nanti balik nak masak berapa lama? 6 jam je. 6 jam? Tak nak cuba rendah tepi jalan? Ya, rendang dah siap. Ayah tengok. Delivery lagi cepat. Sebaru order online tadi. Makan. Nampak sama je. Tak payah 10 jam. 10 minit pun dah settle. Memanglah cepat. Tapi ayah tak nak cepat. Ayah nak bersonok macam dulu-dulu. Ayah nak masa. Masa dengan kamu. Yusof, duduk sayang.
Raya nampak lagi sedap. Memanglah sedap. 10 jam buat ni. 10 jam kita bersama ke ayah? Kerana usaha mengekalkan tradisi, membawa kita setia bersama. Tradisi di hati, setia di sisi. Raya ini, jadikan tradisi lama norma baru. Setia mengucapkan selamat Hari Raya. Kembali bersama saya Baki Zainal dan juga Datuk Fazli. Wah, I will tell you one thing the whole studio currently, the whole HQ is smelling the limau perut, the lemongrass, the santan. It literally smells like Ramadan dah nak habis dah ni, dah boleh raya Raya ni. coming. Kan? Wow. So look at that, it has been reduced. Yes. So colour dia masih maintain hijau. Kita tak nak dia jadi brown. Betul? So that's why it's important to prepare proses awal tadi supaya dia punya rendang cili padi tu thing looks good. Tapi dia masih belum cukup rendang. Okay. Sebab rendang ni akan terjadi bila kita ada krisik kat dalam. Betul tu. Alright. Right. So you want to help me with the krisik? This is the krisik, right? Yes, and krisik kita boleh buat sendiri kalau nak. Tapi kalau nak cepat buat orang yang mungkin try recipe kat rumah, kita boleh beli kat pasar je. Okay. No issue. This is the thing. A lot of times like my mother, she will be very particular about the krisik. Yes, same Krisik thing. tu kena cantik lah, Betul. bau dia kan. Betul. That's why I prefer making my own krisik. Right. Tapi saya tak nak orang pening. Betul. Kalau saya ajar buat krisik nanti semua macam alamak. Bermakna krisik yang kita beli kat luar tu tak cukup sedap lah. Ya. Okay. Okay, so look, the nutty Yum. flavor aroma. Very macadamia like. Yes, correct. So Coming that creates rendang punya final texture and look. Oh yeah. Dan saya tak ada masalah letak krisik banyak because I just love krisik. Yes. I put krisik in my coffee. Imagine that. I can. That's one thing. We need to go back and try krisik in the coffee. Yes. Okay. So now dia dah mula makin kering. Look at that. It's just awesome. Yeah. But that's the thing I like. Macam you cakap tadi, tak nak tukarkan dia jadi colour brown kan. The green is so vibrant. Yes. Walaupun dah letak krisik, colour tu masih hijau. This is why I love this particular rendang sebab tak ramai orang buat dah sekarang. If you go to banyak kedai-kedai di kampung-kampung, nak cari rendang cili padi tu susah dah sekarang. Right. Sebab orang hanya kenal rendang yang biasa dia makan. Can we substitute this with chicken? Oh yes, of course. Yeah? Dan kebanyakan resipi, funny that you ask this, kebanyakan resipi rendang cili padi ni dia pakai ayam. Okay. Ah. Faham. Sebab dia lebih cepat masak. Alright. Oh, yum. Alahai badan. Look at that. Susahnya hari ni buat kerja ni kan. Dia punya bau tu masuk. Menusuk kalbu. Yeah. Wow. I can imagine being in Kuala Pilah at this current moment. Or Rembau. Rembau most wanted yo. Yes. Boleh bau tu. Sedapnya bau dia. Okay, look at that. Okay. Dia dah makin kering. So, Yeah. kejap lagi kita nak plate dah. Okay. This is. I'm just and loving this. The ingredients are not that difficult. Yes. Yeah. Dan proses membuatnya tak sesusah rendang biasa. Tapi the colour, the texture, ini kalau dapat nasi putih. Dan what I usually do, dekat restoran saya suka-suka bistro, dah siap rendang macam ni, I would just blanch a pasta, masukkan pasta. Imagine that. Pasta with rendang, yeah? Yes. This we need to try. This I love. This we need to try. Wow. Saya dah bilanya pakai melalah ni. Lepas tu air liur banyak dalam mulut kan. Susah juga dah. So because I can smell, I can taste, my taste buds are all working inside. Wow, this is beautiful. This is like what you just said. People eat with their nose dulu. Yeah, You know, correct. before their mouth. And you're smelling this. Beautiful. So Wow. now, Okay. for me, this is considered done. Okay. And last but not least, Yes. what I will do, Yeah. kita ambil daun limau purut tadi, kita koyak-koyakkan dia sikit, tapi api kena padam so that kita tak nak rosakkan daun ni punya aroma. Right. So then, daun tu punya aroma still very fresh. Yes, correct. Ooh, yum. And look at that. Colours there, textures there. Ooh. And Look at that. bau-bauan limau purut tu dah mula masuk ke dalam. It's just absolutely stunning. Look at that. Oh wow, this is beautiful. And to say that we only took about 45 minutes. Yes. And this is done. Itu pun sebab kita bercakap. Kan? If you want talking just now, within 20 to 30 minutes dah siap. Yeah, that's the thing.
Oh wow, I can. Ni pagi-pagi raya buat Oh, look at that. satu rumah baru. Yes. Memang syok. Memang So do I sedap. plate this now? Pardon? Do I put this in the plate now? Yes, you Ataupun ada apa-apa you nak share dengan penonton dulu? While you do that, I will do this. Okay. As Dato' is plating, see, saya bau dia punyalah sedap sampai saya terlupa nak kerja. Okay, tadi we're gonna give away that 50 ringgit, remember, from just now, for you guys who've just given us your most creative raya wishes, alright? So we've got our top 5 winners. First up, we have Muhammad Faiz Daniel, Tanya. Kita ada Nur Syafiqah, Tanya Nur Syafiqah. Kita ada Atia Atika, Norizan Abdul Rashid, and visitor 0434. 0434 ni dia tengok daripada our Setia Virtual X, okay? Daripada auditorium kita. Congratulations. Our admin will be getting to you, alright? Will be getting to you, and our admin will be contacting you to give away that 50 ringgit. 50 ringgit vouchers. Wow, ya Allah. Look at that. Lahai. Ada nasi putih tak? Ke dekat jalan tadi ada jual lemang. Oh, lemang be Nampak awesome. tak orang kat belakang tadi? Puasa. Amboi. I can, this beautiful flavors, you don't need to complicate it with other things. I can literally just have that with toast. Yes. Oh, sedapnya. Ya Allah. Hai. Okay, look at that. Wow. Sedapnya. And I understand why you say you turn off the heat baru you letak limau. Yes, apa, correct. limau So that purut, dia punya aroma tu masih dekat situ. Ambil pisau saya kejap. And the aroma from the daun limau purut tu, it didn't change. It gives this really fresh, pungent smell. Ya Allah. Sedapnya rezeki kita. Hei, sudah mendatang. Ya Allah, sedap je bau dia. Okay. So this rendang took 45 minutes, and I really can't blame until today how fast, how simple, but there's a lot of techniques towards it. A lot of techniques. So, there you go. Ooh. Well done. Awesome. Nampak tak? Well Terima done to you. kasih. Thank you for Well sharing done to this. Thank you for sharing this. I would love to go home and try this. Okay, before that, I've got a housekeeping. Don't forget to join Rendang Raya contest, okay? For you to win our 500 ringgit e-voucher from Panasonic. We're giving away, right? Remember, the results will be coming out on the 6th of June. Send them in, send them all in. We've extended it to the 31st of May because we know that you want to join in, alright? We want to join in. Okay, sebelum tu, Datuk, do you have any words to say? Buat anda yang telah menonton, please try the recipe and follow saya di semua social media saya. I'm on Instagram, I'm on TikTok, I'm on Facebook tentu, I'm on Twitter juga, dan segala restoran saya semuanya menampilkan hidangan-hidangan yang menarik buat anda. Selamat Hari Raya. Terima kasih banyak-banyak kerana hari ini bersama kami share recipe, share techniques, tips, and sharing the stories. I think that's beautiful. There's one thing that I enjoy the most is being able to share stories from this beautiful recipe. Lahai, daripada sini kita boleh bau. Pada masa yang sama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anda yang sedang menonton. Terima kasih kepada anda yang mengikuti hashtag kami Rendang Raya Setia. Dan jangan lupa untuk participate dalam kita punya Rendang Raya Setia video contest. Hantarkan di TikTok, Facebook, Instagram. Jangan risau, hantar 6 hari bulan Jun, we'll be announcing the winners that's walking home with 500 ringgit Panasonic e-vouchers, okay? Pada masa yang sama, dari kami di sini, Datuk Fazli, saya Baki Zainal dan semua daripada SP Setia, kami mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Please stay safe, be safe, and I hope you have a really warm, awesome Hari Raya. Terima kasih.